local government unit sa Mandawi mga kaigsunan. Plano muhatag og tabang dito sa Jinsan mga katropa. City Hall Report. Italya sa report sa Renato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata. Live report. Yes, anda Mandawi City sa pagpadala og tabang ngadto sa mga komunidad nga apektado sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao niadtong Lunes sa matud ni Mandawi City Mayor Thadio Junqueoano gitanaw karon sa lokal nga panggamahanan ang posibilidad sa paghatag og financial assistance ngadto sa mga apektadong residente sa General Santos City. Apan gingon sa mayor nga wala pa matino ang eksaktong kantidad sa ihatag nga ayuda kay kinahanglan pa kinisgutan og aprobahan sa Mandawi City Council. Gipadayag-usaban ni Wano nga padayon na diskusyon sa lokal nga panggamahanan kung unsa pang laing paagi aron mas mapalig-on pang suporta sa apektadong nga lugar. Isipleksyon sa maong kalamidad, gingon sa mayor nga paligunon pa sa Mandawi City ang earthquake drills sa mga eskwelahan, susiyon sa bandugang mga preparedness measures, lakip na ang emergency equipment ug supplies para sa mga tinunan. I-validate usab sa syudad ang kahimtang sa mga school buildings ug uban pang infrastruktura sa Mandawi. Bisan pa og naay nangaging inspeksyon og retrofitting works, giangkon ni Wano nga mga karaan nga struktura posibleng maglisod gihapon panahon sa kusog nga linog, busa kinahanglan ang konsultasyon sa mga eksperto sa disaster management alang sa dugang pamaagi sa paglikay sa kadaot. Mga katropa, alang sa mabahimsog sa panlawas, inumusan na plus gold alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa, Almi Mata, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.